திருநாமத்தில், பரிசுத்தமான திருநாமத்தில் இந்த மாலையிலே உங்கள் யாவருக்கும் എങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തുക്കളെ தெரிவித்துக் കൊള്ളുகிறோம். ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. இந்த அழகான இடத்துல வந்து உங்களை பார்த்து உங்களுடைய வேலைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எங்கள் மனதுக்குள்ளே மிகுந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന തമിഴ് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു സങ്കടമാണ്. உங்களுடைய அழகான தமிழிலே நேரடியாக என்னால் பேச முடியவில்லை என்று நான் கவலையும் படுகிறேன். എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ദേവദാസൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ஆனாலும் என் அருகாமையிலே நிற்கிற கர்த்தருடைய ஊழியர் உங்களுக்கு உங்கள் பாஷையில எடுத்து சொல்லுகிறது. நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கவனிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. இந்த இடத்தினுடைய பேர் என்ன என்று நான் கேட்டேன். ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രമുഖനായ ദൂതന്റെ പേരാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഉള്ളത്. வேத புத்தகத்திலே திருமறையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு தேவ தூதனுடைய பேர் தான் இந்த ஊர் பேர் என்று ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ആഴമായ സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ്. நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்று சொன்னால், உங்களுக்கு கடவுள் மேல் ரொம்ப ஆழமான பக்தி இருக்கிறது என்பதை அந்த பேரை வைத்தே நான் நினைக்கிறேன். എന്നാൽ അല്പനിമിഷം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞാൽ, கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கவனித்தால் ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹ കാരണമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. இந்த செய்தியானது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தரும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളിനെ അധികരിച്ച് ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் திருமறையிலிருந்து நிறைய செய்திகள் கேட்டிருப்பீர்கள். ലോകത്തിൽ ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. உலகத்திலே இன்றைக்கு பலவிதமான வழிகளில் நிறைய செய்திகள் வருகிறது. രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. உலக பிரகாரமான அரசியல் செய்திகள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். സാഹിത്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. நல்ல ஞானத்தை பற்றியதான செய்திகளை கேட்கிறீர்கள். മതപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. பலவிதமான மதங்களை குறித்த செய்திகளை கேட்டிருப்பீர்கள். ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മതത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് വന്നവരല്ല. நாங்கள் ஒரு மதத்தை குறித்து சொல்லவில்லை. ഈ മതം നല്ലതാണ്, വേറൊരു മതം മോശമാണ് എന്ന് പറയാൻ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. நாங்கள் சொல்வது இந்த மதம் நல்லது, அந்த மதம் நல்லதில்லை என்று சொல்ல வரவில்லை. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ്. நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற இந்த காரியமானது நம்முடைய ஆன்மீகமான ஆத்தும காரியத்தை தான் சொல்லுகிறோம். എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനാണ്. நமக்கு தெரியும், மனுஷன் எப்போதும் பல கஷ்டங்களுக்குள் பிரச்சனைகளுக்குள் காணப்படுகிறார். ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. ஒருவேளை நீங்கள் இதை கவனிக்கிறவர்களாக இருக்கிற நீங்களே சரீர பிரகாரமான பல கஷ்டங்களை சகித்துக் கொண்டு இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். നിങ്ങൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. எவ்வளவு மாத்திரைகளை மருந்துகளை சாப்பிட்டு தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். നിങ്ങൾ നേടുന്ന നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ പണം നിങ്ങൾ മരുന്നിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ്. நீங்கள் உழைத்து பிழைத்து சம்பாதிக்கிற காசிலே ஒரு பகுதி அது வைத்தியத்துக்காகவே போகிறது. എന്നാൽ ആ രോഗങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. வியாதிகளை முழுமையும் சுகமாக்க முடியவில்லை. അത് തുടരുകയാണ്. அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. നമുക്ക് പ്രായം വർദ്ധിക്കും തോറും നാം ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന ബലഹീനതകളിലേക്ക് വരികയാണ്. வயசு ஆக ஆக சரீர பிரகாரமான கஷ்டங்களும் நமக்கு வருகிறது. ഇവിടെ പ്രായമുള്ള പലരും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. வயதான அநேகர் எங்களை கவனிக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ 25-30 വയസ്സിൽ ഉള്ള ശാരീരികമായ സ്ഥിതി അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. 25-30 വയது உள்ள நாட்களில் உள்ள நிலைமை இப்பொழுது நமக்கு இல்லை. ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஓடி நாடி விழுகிற ஒரு காலம் இருந்தது. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് കസേരകൾ വേണം. இப்ப நம்ம இருக்க வேண்டுமானால், உட்கார வேண்டுமானால் சேர்ஸ் வேணும். മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ഉറക്കം തനിയെ വരുമായിരുന്നു. உங்களுக்கு தூங்கினால் நல்ல தூக்கம் வரும். ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കിടന്ന് ഒരുപാട് സമയം ശ്രമിക്കണം ഒരല്പം ഉറങ്ങാനായിട്ട്.
அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தது. இப்ப தூங்க வேண்டுமானால் ரொம்ப நேரம் நாம் கிடந்து படுத்து இருந்தால் தான் தூக்கம் வரும். മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. முன்ன ஒரு காலத்திலே நீங்கள் எதை குறித்தும் அஞ்சா நெஞ்சமாய் இருந்திருப்பீர்கள். പ്രായമാകുമ്പോൾ നാം പലവിധമായിരിക്കുന്ന ഭീതികൾക്ക് ഭയങ്ങൾക്ക് ഇടയാവുകയാണ്. வயது ஆக ஆக நமக்கு பல பயங்கள் சில மனபீதிகள் உண்டாகிறது. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. நாம் எல்லாருமே சரீரப்பிரகாரமான பிரச்சனைகளோட தான் இருக்கிறோம். നമ്മിൽ പലരും മാനസികമായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. நாம பலவிதமான நிலையிலே மனசுல கஷ்டங்களை பட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ട് നാളുകൾ ഒത്തിരിയായിരിക്കാം. நமக்கு நல்ல மனமங்கலமா உட்கார்ந்து சிரித்து வாழ்ந்த நாள் ரொம்ப நாளா இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഹാരമുണ്ട്. நம்ம ஆசைப்படுற வழியில சாப்பிடலாம் என்கிற ஆசை இருக்கிறது. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയാനായിട്ട് ഉണ്ട്. நல்ல ஆடைகள் அணியலாம் என்று நினைக்கிறோம். നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉണ്ട്. நமக்கு பிரயாணம் போகிறதுக்கு நல்ல வாகனங்கள் இருக்கிறது. താമസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള വീടുകളുണ്ട്. நம்முடைய திறமைக்கு தக்கவாறு தங்கி வாழ்வதற்கு நல்ல வீடுகளை கட்டி இருக்கிறோம். നമുക്ക് മക്കളുണ്ട്. நமக்கு நல்ல பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். അവർക്ക് ജോലിയുണ്ട്. அவர்களுக்கு வேலை இருக்கிறது. ഇതെല്ലാം നാം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. இதெல்லாம் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ശരിയായ നിലയ്ക്ക് മാനസിക സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ஆனால் நான் உங்களை பார்த்து என்ன கேட்கிறேன் என்று சொன்னால், நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்கள் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடிகிறதா? ഞാൻ കേരളത്തെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நான் கேரளாவிலே மலையாள புத்தகங்களிலே படித்திருக்கிறேன். പല ആളുകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്, മരിക്കുകയാണ് സ്വയമായിട്ട്. நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணுகிறார்கள் என்பது பத்திரிகையில வருகிறது. ആ ആളുകൾ പണമില്ലാത്തവരല്ല. அந்த தற்கொலை பண்ணுகிற ஆட்கள் பணம் இல்லாதவங்க இல்லை. നല്ല പഠിപ്പുള്ളവരാണ്, நல்லா படிச்சிருக்கிறவங்க, ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ്, நல்ல சுகம் உள்ளவங்க, അവർക്ക് നല്ല വീടുകളുണ്ട്, நல்ல வீடுகள் இருக்கிறது, ഇഷ്ടംപോലെ വസ്ത്രം അവർക്ക് ഉണ്ട്, அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமானாலும் உடுத்துறதுக்கு வஸ்திரம் இருக்கிறது, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരം അവർക്ക് ഉണ്ട്. அவர்களுடைய இருதயத்தில் உண்டாகிற அந்த சிந்தைகளின்படி வாழ்வதற்குரிய வழிகள் அவர்களுக்கு இல்லை. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കേൾക്കാം, ഇന്നടുത്ത് ഇന്നയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. திடீரென்று ஒரு நாள் கேட்கப்படுகிற செய்தி என்னவென்று சொன்னால், ஒரு ஆளு இந்த இடத்துல தற்கொலை செய்து விட்டார். അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? என்ன காரணம்? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതാണ്. முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுதான். അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അവരെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. அவருக்கு இருக்கிற அந்த கவலையை, அந்த வேதனையை அறிந்து அவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் அவருக்கு இல்லை. അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ അവർക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. அவருடைய பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளை அவரால் காண முடியவில்லை. അവർ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. ஒருவேளை சில நல்ல ஆளுகளிடத்துல போயிருக்கலாம். പക്ഷെ അവരുടെ ആലോചനകളൊന്നും ഇവരുടെ മാനസികമായ സന്തോഷത്തിനോ ആശ്വാസത്തിനോ കാരണമായി തീരുന്നില്ല. அவர் போய் அந்த ஆட்களை பார்த்து பேசி அதனாலே இவருடைய மனசுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கவில்லை. ചിലപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ, മാനസിക രോഗ ചികിത്സകരെ അവര് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ஒருவேளை அவர்கள் மனோதத்துவமான ஆட்களிடத்துல போய் சிகிச்சை பெறுகிறவர்களாக இருக்கலாம். പക്ഷെ അവരുടെ സഹായവും വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെടാറില്ല. அவங்களுடைய அந்த மனோதத்துவ நிலையும் அவர்களுக்கு போதுமான அனுகூலத்தை கொடுக்கவில்லை. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പണമില്ലാത്തതല്ല. மனுஷனுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனை பணம் இல்லாதது இல்லை. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം വിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകൾ ഇല്ലാത്തതല്ല. அவர்களுடைய கஷ்டமானது, சூழ்நிலையானது, எனக்கு ஒரு நல்ல கார் இல்லையே என்கிற பிரச்சனை இல்லை. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, மனுஷனுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை, അവനെ അറിയുന്ന, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവനോട് സഹകരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിത്യമായ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുവാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. அவரை அறிகின்ற, அவரை நேசிக்கிற, அவருக்கு அழியா வாழ்வை தரக்கூடிய ஒருவரை அவன் அறியவில்லை. ഇന്ന് സന്ധ്യാവേളയിൽ ഈ പാതയോരത്ത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, மாலை வேளையிலே இந்த ரோட்டு சாலை அருகாமையில் நின்று பேசுகிற நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம், നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, உங்களுடைய பிரச்சனைகள், பிரயாசங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, உங்களுடைய இருதயத்தினுடைய நிலைமைகளுக்கு காரணம் எதுவாக
എന്തുമാകட்டும், നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരകനെ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. உங்களுடைய சகல பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு பரிகாரியை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തുമാകട്ടെ, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, ആ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരുന്ന ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തിയെ, ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. உங்களுடைய சகல பிரச்சனைகளுக்கும் பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ஒருவரை, அந்த உன்னதரை உங்களுக்கு சொல்ல நாங்கள் നമ്മുടെ விரும்புகிறோம். പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? நம்முடைய பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன? ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது திருமறையை வைத்துதான் சொல்லுகிறோம். ബൈബിൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. பைபிள் சொல்லுகிற முக்கிய விஷயம் இதுதான். മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. மனிதன் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவன். ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വരികിലും கடவுள் அவனை படைத்திருக்கிறார் என்று അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ ഇടയായി. அவன் கடவுளை விட்டு வழி விலகி போனான். ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇതാണ്: பைபிள் இப்படி சொல்லுகிறது, ഓരോരുത്തൻ താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാണ്. அவனுடைய மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ ஆரம்பித்து, എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം, நான் என்னுடைய விருப்பப்படி வாழ், എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വഴിയെ പോകണമെന്നാണ്, எனக்கு இந்த வழியிலே போகணும், ഞാൻ പോകും. நான் போறேன். ആരാ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്? யார் கேட்க வேண்டும்? അല്ല, ഞാൻ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകും. நான் இப்படி கூட போவேன். ആരാ എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്? என்ன யார் கேட்கிறது? ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും, நான் இப்படி செய்வேன். അത് തടയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? யாரு தடை பண்ண முடியும்? ഞാൻ ഇന്നത് അനുഭവിക്കും, நான் இப்படி அனுபவிப்பேன். അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത്? அதை வேண்டாம் என்று சொல்ல ഓരോരുത്തൻ താന്റെ വഴിക്ക് തിരിയുകയാണ്. அவனவன் வழியிலே போய் கொண்டிருக்கிறான். മനുഷ്യന്റെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത്, மனிதனுடைய பாவம் என்று சொல்வது, ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ വഴികളെ അവൻ അവഗണിച്ച് അവന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. கடவுளானவர் சுட்டிக்காட்டி தந்திருக்கக்கூடிய பரிசுத்த பாதையில் இருந்து அவன் வழி விலகி அவனுக்கு விருப்பமான வழிகளில் போய் அவன் தன் இஷ்டத்தின்படி வாழ்ந்து கெட்டு போயிருக்கிறான். അതിന് ബൈബിൾ പറയുന്ന വിശദീകരണം ഇതാണ്: മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകലുവാൻ ഇടയായി. திருமறை சொல்லுகிறது, மனிதன் கடவுளை தேவனை விட்டு விலகி இருக்கிறான். പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ വിട്ട്, பரிசுத்தராகிய தேவனை விட்டு പാപിയായ മനുഷ്യൻ അകലുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. பாவியான மனுஷன் என்னை விட்டு போய்விட்டான் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? அதனால என்ன நடக்கிறது? ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ സങ്കടങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വീഴുകയാണ്. இந்த உலக வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளுக்குள் சிக்கிறான். അവൻ നിരാശാഭരിതനായി മാറുകയാണ്. அவன் பரிதபிக்கக்கூடியவனாக மாறுகிறான். അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ല. அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம் இல்லை. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. அவன் செய்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு திருப்தி இல்லாமல் போகிறது. അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസമില്ല. அவனுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை இல்லை. അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അവൻ പല കാര്യങ്ങളും തേടുകയാണ്. அதுக்காக அவன் என்ன செய்கிறான்? அங்க போனால் இங்க போனால் நமக்கு நல்லா இருக்குமா என்று தேடுகிறான். അവൻ ചിലപ്പോൾ മദ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, அவன் சில சமயம் குடித்து பார்க்கிறான், അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ തിരിയുന്നു. அல்லது வேலை சில விஷயங்களை அனுபவித்து பார்க்கிறான். പക്ഷേ അതിൽ ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്. ஒருவேளை அந்த அதிலே கிடைக்கிற சந்தோஷமானது தற்காலிகமானது. മദ്യം കഴിച്ചാൽ ആ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി നീങ്ങുന്നതോടെ അതിന്റെ സുഖം അന്യമായി തീരുകയാണ്. குடித்தால் அந்த குடியினுடைய மயக்கம் தீரும் வரைதான். ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം കാണുന്നു, ആ ചിത്രം കണ്ണിന്റെ മുൻപാകെ വന്ന് നിറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. ആ ചിത്രത്തിന്റെ കാഴ്ച അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നിരാശയിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. நான் ஒரு இச்சையான படங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த படங்களாலே என்னை திருப்தி செய்து கொள்ள முடியவில்லை. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വേദനകൾക്ക് പരിഹാരമായി നാം കണ്ടെത്തുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും താൽക്കാലികമായ സുഖവും ആശ്വാസവും മാത്രം തരുന്നതാണ്. பிரியமான அன்புக்குரியவர்களே, நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய சகல செயல்களும் தற்காலிகமானது. മരണം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം തരുന്നത് മുഴുവനും താൽക്കാലിക സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമാണ്. இந்த பாவம் நிறைந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கிற எல்லாமே தற்காலிகமாக கொஞ்ச காலம் அனுபவிக்கிறோம். ഇത് മരണം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്. இது நம்ம சாகிற வரைக்கும் உள்ள ஒரு அனுபவம் தான். എന്നാൽ ഇത് കഴിയുന്നതോടെ ജീവിതം തീരുന്നില്ല. மரணத்தோடு வாழ்க்கை முடிவதே இல்லை. നാം മരിച്ചു പോകും. நாம் இறந்து போய் விடுவோம். എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. என்றென்றைக்கும் வாழ நம்மால் ஒருவரால முடியாது. ഒരുപക്ഷെ 70 80 അല്ലെങ്കിൽ 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു, പിന്നെ നാം മരിക്കും. 70 80 100 வயசு கூட வரை வாழ்ந்து
பிறகு இறந்துதான் ஆக வேண்டும். നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം, മരണത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി അവസാനിക്കുന്നില്ല. பிரியமானவர்களே, சாவோடு அல்லது மரணத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிவது இல்லை. ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്, பைபிள் திட்டமாய் சொல்லுகிறது, മനുഷ്യന്റെ ഭാവി രണ്ട് തലങ്ങളിൽ, രണ്ട് അവസ്ഥകളിലാണ്. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையானது ரெண்டு இடங்களில். ഒന്ന്, നീ ദൈവത്തോടുകൂടെ മരണാനന്തര കഴിയുവാൻ ഇടയാകും എന്നതാണ്. ஒன்று, நீ மரணத்துக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட போய் வாழ வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ அல்லது മരണത്തോടുകൂടെ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ വിട്ടകന്ന് നിത്യമായ നരകത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ശിക്ഷയിൽ ദൈവത്തെ വിട്ടകന്ന് എന്നേക്കും ശാപയോഗ്യനായി കഴിയേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. அல்லது நீ என்றென்றைக்கும் அழிந்து போகிற அந்த நெருப்பு கடலிலே போய் ஆண்டவரை விட்டு விலகி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பாவத்தின் சம்பளமாகிய നരകത്തുக்குள்ளே പോക വേണ്ടിയത് വരും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, പാപിയായി ജീവിച്ച് പാപിയായി മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മരണാനന്തരം ചെന്നെത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ സ്ഥലത്താണ്. നരകമെന്ന് ബൈബിൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഭയാനകമായ സ്ഥലത്താണ്. பிரியமானவர்களே, பாவியாய் பிறந்து பாவியாய் வாழ்ந்து நீ இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பாவியாகவே மரித்து போவாயானால் அந்த நரகத்திலே தான் போய் கடைசியிலே வெந்து 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 அழிய வேண்டும். എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്നാൽ അവൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ്. பாவ மன்னிப்பை நாம் பெற்று விட்டோமானால் நிச்சயமாக நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே போய் வாழ்வோம். അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? அப்படியானால் முக்கியம் என்ன? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്മയിലേക്കോ തിന്മയിലേക്കോ തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி நம்முடைய வாழ்க்கையை வைத்துதான் அது நடக்கும். ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, நான் கேட்கிறேன், നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഈ പാപ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் எப்படி நாம் தேட முடியும்? അല്ല, പാപ പരിഹാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? அல்லது பாவ பரிகாரத்துக்காக நாம் ஏதாவது செஞ்சு பாவ பரிகாரத்தை தேட முடியுமா? നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസയുണ്ട്, ആ പൈസ കൊടുത്താൽ പാപപരിഹാരം ലഭിക്കുമോ? ஒருவேளை நம்மிடத்திலே நல்ல வசதியான பணம் இருக்கிறது, அந்த பணத்தை வைத்து பாவ மன்னிப்பை வாங்கிவிட முடியுமா? ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്രകൾ പാപപരിഹാരത്തിന് സഹായകമാണോ? நம்ம புனித இடங்களுக்கு மனிதனாக சென்று அங்கே நம்ம தீர்த்தமாடி வந்தாலும் நம்முடைய தீவினை என்கிற பாவம் மன்னிப்பு ஆகிவிடுமா? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം ഏൽക്കുന്ന പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള കഷ്ടതകളോ നാം സ്വയമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പീഡകളോ പാപപരിഹാരത്തിന് പര്യാപ്തമാണോ? நாம் எங்கேயாவது போய் குளித்து அல்லது நம்முடைய சரீரத்தில் கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு உபத்திரவப்பட்டு பாவ பரிகாரத்தை வாங்கிக் கொள்ள முடியுமா? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം പറയുകയാണ്, പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ, കർമ്മമാർഗങ്ങളാൽ സാധിക്കുകയില്ല. பிரியமானவர்களே, உங்களை நேசிக்கிறபடியினாலே நான் சொல்லுகிறேன், நாம் செய்யக்கூடிய புண்ணியங்களோ தியானங்களோ பொருள்களோ பணமோ காசோ வேற எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் பாவ நிவர்த்தியை நாம் தேடிக்கொள்ள முடியாது. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, പാപപരിഹാരത്തിന് ദൈവം കാശ് മേടിക്കുന്നവനല്ല. பாவ பரிகாரத்துக்காக அல்லது பாவ மன்னிப்புக்காக நம்முடைய ஆண்டவர் காசு வாங்குறவர் இல்லை. പാപപരിഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന ദണ്ഡങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ല. பாவ பரிகாரத்துக்காக நமக்கு வரக்கூடிய பல தண்டனைகள், പാപപരിഹാരത്തിന് നാം ദൈവം മുൻപാകെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. பிரியமானவர்களே, பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், நீங்களாக பாவ பரிகாரத்துக்காக அதை இதை செய்து வேதனைகளை கூட்டிக் கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்லுகிறது. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും വേണ്ട, അപ്പൊ ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന്, നരകത്തിൽ പോകണം എന്നാണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? பிரியமானவர்களே, அப்படியானால் கடவுள் நம்மை படைத்து இந்த உலகத்திலே பாவம் செய்து நரகத்தில் போய் வெந்து சாகு என்று சொல்லி இருக்கிறாரா? സ്നേഹിതരെ, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ അഗാധമായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ്. இந்த பொல்லாத காரியங்களை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற கடவுள் நம்மை அதிகமாய் நம்மை நேசிக்கிறார். ആ സ്നേഹത്താൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? அந்த சிநேகத்தினாலே அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? ദൈവത്തിന് ഒരു മകനുണ്ട്, ഏകജാതനായ പുത്രൻ.
தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை, അവന്റെ പേരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. அவருக்குத்தான் பேர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ ദൈവമായിരിക്കുന്നവനാണ്. அவர் தெய்வத்தோடு கூட இருக்கிறவர், பிதாவோடு கூட இருக்கிறவர், தந்தையோடு கூட இருக்கிறவர். എന്നാൽ ആ ദൈവപുത്രനെ ഈ ശാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான மகனை இந்த சாபம் நிறைந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മഹാദൈവം മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്നു. பிரியமானவர்களே, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே அவர் இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் வந்தார். നാം എല്ലാവരും പാപികളാണ്. நாம் எல்லாரும் பாவிகளாய் എന്നാൽ இருக்கிறோம். യേശുക്രിസ്തു പാപം ഇല്ലാത്തവനാണ്. இயேசு கிறிஸ்து பாவமே இல்லாதவர். അവൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്. அவர் பரிசுத்த கடவுள். അവൻ ആരാധ്യനായ ദൈവമാണ്. அவர் ஆராதனைக்கு உரியவர். ആ വ്യക്തി ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? அவர் செய்தது என்ன தெரியுமா? ഞാനും നിങ്ങൾ ചെയ്ത സകല പാപങ്ങളുടെയും കുറ്റം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജാമ്യക്കാരനായി, നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥനായി, നമ്മുടെ പ്രായശ്ചിത്തമായി കാൽവരിയിലെ കൊലക്കളത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമരണം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் அந்த பாவ தண்டனையை தன்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு கல்வாரி என்னும் சிலுவையிலே அந்த கொலைக்களத்திலே நமக்காக அவர் பலியானார். അവൻ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം ധരിച്ചു. அவருடைய தலையிலே முள்ளுமுடி சூட்டினார். നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ അടികളേറ്റു. நமக்காக அடிக்கப்பட்டார். നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്ന വധമാധ്യമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാനുള്ള ഉപകരണത്തെ അവൻ അവലംബമാക്കി അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. அவர் நமக்காக அந்த கொலை மரத்தில், அந்த சாப சின்னமாகிய அந்த சிலுவை மரத்தில் பலியானார். നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുക, അവൻ മരിച്ചത് അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല. அவர் இறந்தது அவருடைய பாவத்துக்காக இல்லை. അവൻ മരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ടല്ല. அவர் இறந்தது அவர் செய்த தவறினால் இல்லை. അവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തവനല്ല. அவர் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை. ഈ ലോകത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച, പാപമില്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. பாவமே இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த ஒரே ஒருவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான். എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധനായ ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് പകരമായി കാൽവരിയിൽ മരിച്ചു. அந்த பரிசுத்தராகிய தேவகுமாரன் நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ മരിച്ചത്? ஏன் மரித்தார்? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, நான் முதல்ல சொன்னேன், പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും മരണാനന്തരം നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിടുവിക്കുവാനായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചത്. பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்துக்குள்ளே அகப்பட்டு என்றென்றைக்கு விடுவிக்கப்பட முடியாத தீநரகில் வேக வேண்டிய நமக்காக அவர் சிலுவையில் பாடுபட்டு மரித்தார். യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தார். ആ യാഗത്തെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചോ? அந்த பலியை கடவுள் ஏற்றுக்கொண்டாரா? നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരാർത്ഥമായി ആ മരണം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാണോ? அந்த நம்முடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அதை பிதாவாகிய இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டாரா? എങ്ങനെ അറിയാം? எப்படி அறிய முடியும்? നമുക്കറിയാം, യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. பிரியமானவர்களே, நமக்கு தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை. വെള്ളി, ശനി, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന് സംഭവിച്ച കാര്യം, മരിച്ചവനായിരുന്നിട്ടും മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையிலே மரித்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தார். ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയട്ടെ, ലോക ചരിത്രത്തിൽ മരണം അനുഭവിച്ചിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് സന്ധ്യാവേളയിൽ നാം കേൾക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രമാണ്. பிரியமானவர்களே, இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், மரணத்திலே வாழ வேண்டிய இந்த உலகத்தில் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து மரிக்க வேண்டிய இடத்திலே நமக்கு பதிலாக மரித்து சிலுவையில் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மட்டும்தான் உலகத்திலே உயிர்த்தெழுந்து வாழுகிறார். അവൻ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ? இப்ப எங்கே இருக்கிறார்? അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് മഹത്വ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. அவர் எங்கே இருந்து வந்தாரோ
அங்கே உயிர்த்தெழுந்து சென்று விட்டார். അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എന്തിനാ ഇവർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? இதெல்லாம் ஏன் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்? ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ, கவனிக்கணும் பிரியமானவர்களே. ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്നത് ഈ കഥ പറയാനായിട്ടല്ല. நாங்கள் சொல்லுவது ஒரு கதை இல்லை. ഈ മരണം അനുഭവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചാൽ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരവും തൽഫലമായിട്ടുള്ള നിത്യ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. நாங்கள் இங்கே வந்து சொல்ற காரியம் ஏதோ ஒரு கதையாக சொல்லவில்லை. நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து உயிரோடு இருக்கிற இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் நித்திய அழியா வாழ்வுக்குள் நித்திய ஜீவனுக்குள் செல்ல முடியும் என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம். നിങ്ങൾ ഏത് മതസ്ഥനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല. நீங்கள் எந்த மதத்திலே இருந்தாலும் எங்களுக்கு விஷயம் இல்லை. ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണോ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല. ஒருவேளை சிலர் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கலாம், இல்லாதவராக இருக்கலாம். നാം ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, നാം പാപികളായതുകൊണ്ട് പാപപരിഹാരം അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. பிரியமானவர்களே, நாம் மனிதனாய் இருக்கிறபடியால் நமக்கு பாவ பரிகாரம் அவசியமாய் இருக்கிறது. ആ പാപപരിഹാരം തരുന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. அந்த பாவ பரிகாரத்தை தருகிறவர் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അവന്റെ ഹൃദയ രക്തത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தால் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி சுத்திகரிப்பார். അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കും. அவரிடத்திலே நீங்கள் வந்தால் அவர் கட்டி பிடித்து உங்களோடு சேர்த்துக் கொள்ளுவார். നിങ്ങൾ അവന്റെ ഒരു പൈതലായിട്ട് മാറും. நீங்கள் அவருடைய பிள்ளையாக வாழ முடியும். നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടക്കും. நீங்கள் சந்தோஷமாய் வாழ முடியும். ആശ്വാസകരമായ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ஆறுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ഇത് എങ്ങനെ അറിയാം? இதை எப்படி அறிய முடியும்? ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു 8-10 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. நீங்கள் அநேகர் அங்கும் இங்கும் இருந்து கவனிக்கிறீர்கள். സ്നേഹിതരെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരാണ്. நாங்களும் உங்களைப் போல இருந்தவர்கள் தான். ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന 5 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. நாங்கள் கேரளாவில் இருந்து 5 பேர். നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച 5 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. உங்களுடைய இடத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் 5 பேர். ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയപൂർവ്വം പറയുകയാണ്, സമാധാനമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ സമാധാനവും നിത്യ ആശ്വാസവും തരുന്നവനാണ്. சமாதானம் இல்லாத யாராவது இங்கே இருந்தால் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடம் வந்து அவரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மாறாத சமாதானத்தை நிச்சயமாய் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ഞങ്ങൾ ഈ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ 100% ഉറപ്പായി പറയാം, നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ആശ്വാസം ദൈവം തരുന്നവനാണ്. நாங்கள் ஆறுதலாய் இருக்கிறோம், சமாதானமாய் இருக்கிறோம் என்று 100க்கு 100 சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் அதே சமாதானம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். ഇന്നും ആ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கும் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். ബൈബിൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. திருமறை நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிற தெய்வம் உயிருள்ளவர். അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. அவர் உங்கள் இடத்திலே അവൻ പറയുന്നത്, എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക, நீங்கள் என்னிடம் வாருங்கள், ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. நான் உங்களுக்கு ആறுதൽ എന്റെ அளிப்பேன். അടുക്കിലേക്ക് വരിക, என்னிடத்தில் ഞാൻ வாருங்கள், നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക, என்னிடத்தில் வாருங்கள், നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഞാൻ പരിഹരിക്കും. நான் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிறேன். എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക, என்னிடத்தில் வாருங்கள், നിങ്ങൾ മരണശേഷം എന്നോടുകൂടെ അനന്തമായ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. நீங்கள் மரணத்துக்கு பின்பு அந்த நித்திய மோட்சத்தில் வாழுவீர்கள். അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, അല്ല ഇതിന് കാശ് വേണ്ടേ? இதுக்கு பணம் எதுவும் வேண்டாமா? നിങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും ദൈവത്തിന് വേണ്ട. நம்முடைய ஒரு காசும் அவருக்கு தேவையில்லை. നിങ്ങൾ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽച്ചുവട് നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ്ട. நம்ம பாவ மன்னிப்புக்காக கஷ்டப்பட்டு நடந்து ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டாம். പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുൻപിലും തല കുനിക്കണ്ട. பாவ பரிகாரத்துக்காக எந்த மனிதனிடத்திலும் போய் தலை குனிய வேண்டாம். പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരണം വരെയുള്ള അധ്വാനങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ട. நம்முடைய மரணம் அடையும் நாள் வரை பாவ பரிகாரத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு அழ வேண்டாம். നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമോ അത് മുഴുവനും ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിയിലെ മരണത്തിൽ ചെയ്ത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞു. நம்முடைய பாவத்தின் பரிகாரத்துக்காக என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்து விட்டார். പിന്നെ
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? என்ன செய்யணும்? ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം. ஒரே ஒரு காரியம் தான். ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. அவரிடம் வாருங்கள். അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുണ്ട്. அவர் உங்களிடம் இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. இருதயத்துக்கு നിങ്ങൾ അവനോട് ഇപ്രകാരം പറയുക. அவரிடத்தில் இப்படி சொல்லுங்கள். യേശു കർത്താവേ, ஆண்டவராகிய இயேசுவே, ഞാൻ ഒരു പാപിയാണ്. நான் ஒரு பாவிയാണ്. സമാധാനമില്ലാത്തവനാണ്. எனக்கு சமாதானம் இல்லை. അപ്പോൾ തന്നെ പാപപരിഹാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. நான் பாவ பரிகாரத்தை விரும்புகிறேன். ഞാൻ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കാറുണ്ട് പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ. நான் பல செலவுகளை செய்து பார்க்கிறேன். ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ്. நான் நல்லா ஜெபம் ഞാൻ பண்ணுகிறேன். പല സ്ഥലത്തേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോകാറുള്ള ഒരാളാണ്. நான் பல இடங்களுக்கு புனித பயணம் போயிருக்கிறேன். പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയും പാപം പരിഹരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇன்றைக்கும் என் பாவம் மன்னிக்கப்படவில்லை என்று சொல்ல முடியவில்லை. എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരണം അനുഭവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അങ്ങയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഈ കവലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പാപപരിഹാരം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കും. எனக்காக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார், அதை நான் விசுவாசித்து உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று நீங்கள் இந்த மாலை வேளையிலே நம்பி அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக போக முடியும். ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതുപോലൊരു സന്ദേശം വേറെ ഏതാണുള്ളത്? இதை விட ஒரு சிறப்பான செய்தி உலகத்தில் எதுவும் இல்லை. നിങ്ങളുടെ ഒരു പൈസയും ചോദിക്കാതെ, உங்களுடைய ஒரு பணமும் கேட்காതെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു അധ്വാനവും ചോദിക്കാതെ, உங்களுடைய ஒரு கஷ்ட உழைப்பையும் கேட்காതെ, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയാതെ, இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக வேண்டும், മരണം വരെ ഭീതിയോടെ കഴിയണം എന്ന് പറയാതെ, மரணம் வரை பயந்தே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லாமல் ഇന്നലെ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളെ ആശ്വാസ വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദേശം മൈക്കിൾ പാളയത്ത് ആരാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? பிரியமானவர்களே, இதுவரை இது போன்ற ஒரு நிச்சயத்தின் செய்தியை என்றாவது நாம் கேட்டிருக்க முடியுமா? ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹൃദയംഗമമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, രക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൈവം സന്നദ്ധനാണ്. பிரியமானவர்களே, நான் காண்கிற அநேகரை பார்த்து நான் சொல்கிறேன், உங்கள் மன ரீதியாக உங்களை மாற்றம் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு நல்ல கடவுள் நம்மோடு கூட இந்த வேளையிலே பேசுகிறார். അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அவர் நேசிக்கிறார். നിങ്ങളോടെല്ലാം ക്ഷമിക്കുവാൻ അവന് മനസ്സാണ്. உங்களை மன்னிக்க அவர் மனசோடு നിങ്ങൾ இருக்கிறார். ഇതുവരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് പോലും അവൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു நீங்கள் എന്ന് അവൻ இதுவரை ചോദിക്കുന്നില്ല. எப்படி வாழ்ந்தீர்கள் என்று அவர் கேட்கவில்லை. അവൻ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ്. அவர் மிகவும் விரும்பி கேட்கிறது என்னிடம் வா என்றுதான். നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും അതേ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ ഒരുക്കമുള്ള ദൈവമാണ്. நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர். നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എത്രയോ വട്ടം നിങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ്. உங்களுக்கு எத்தனையோ, நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இப்பொழுது மனசு இருந்தால் எத்தனை நேரமானாலும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள ഞങ്ങൾ மனசாயிருக்கிறார். ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. என்னுடைய வார்த்தைகளை முடிக்கிறோம். ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, நாங்கள் உங்களிடத்தில் உறுதிப்பட சொல்லுகிறோம். ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் யாருமே நம்மை நேசிக்க முடியாமல் இருக்கும்போது നമ്മை நேசிக்கிற ஒரு தெய்வம் உயிரோடு இருக்கிறார். നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഏക കാരണത്താൽ അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. நீங்கள் ஒன்றுமே கொடுக்காமல் அவரிடத்தில் வருகிற ஒரே காரணத்தினாலே உங்களை அவர் ரட்சிக்கிறார். ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன், ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദേശം ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. இதுபோல ஒரு நல்ல செய்தியை நீங்கள் பூமியில எங்கேயும் கேட்க முடியாது. വേറൊരു സന്ദേശം ഇതുപോലെ ഇല്ല. இதுபோல செய்தி உலகத்தில் இல்லை. ഭാവിയെ സമ്പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. பாவியை மனப்பூர்வமாய் நேசிக்கிற ஒரு கடவுள் இருக்கிறார். இன்று இரவு நான் திரும்ப அதை சொல்ல
ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാം, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം. அல்லது நீங்கள் வேண்டாம் என்று പക്ഷെ விட்டு നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാ. பிரியமானவர்களே, உங்களை நேசிக்கிற ஒருவரை நீங்கள் வேண்டாம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ. அப்படி வராதிருக்கட்டும். അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, அப்படி நீங்கள் செய்தால் ഈ ലോകം വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ നാം പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയുടെ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. இந்த உலகத்தை விட்டு போகும் பொழுது அந்த பயங்கரமான எரி நரகத்தில் മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയാത്ത, திரும்பி வர முடியாது, ആർക്കും മടക്കി വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത அந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி வர முடியாது ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയിലേക്ക്, നരകശിക്ഷയിലേക്ക് നാം പോകും. அந்த மரண தண்டனை என்கிற நியாய தீர்ப்புக்குள்ளே. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നവരെ அவர் உங்களை நேசிக்கிறார், ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്നു. அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். അവന്റെ ശബ്ദം നാം കേൾക്കുകയാണ്. എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. நீ என்னிடத்தில் வா, நான் உன்னை ரட்சிக்க தயாராயிருக்கிறேன். നിങ്ങളെ ഈ നല്ല രക്ഷിതാവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്, இந்த நல்ல ആണ്ടവരിടത്തിൽ உங்களை அழைத்துக் கொண்டு, ഈ മനോഹരമായ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, இந்த நல்ல வேளையிலே நீங்கள் கேட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்துங்கள் என்று உங்களை அழைத்துக் கொண்டு, വിശ്വസ്തനായ ഈ സ്നേഹിതന്റെ കൈകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, இந்த உன்னதராகிய இறைவனிடத்தில் உங்களை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆலோசனை சொல்லிக்கொண்டு, ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ ശാന്തമായി കേട്ട നിങ്ങളോട് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, இதுவரை எங்களை சாந்தமாய் கவனித்த உங்களுக்கு எங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. எங்கள் வார்த்தைகளை முடிக்கிறோம். ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் உங்களை ഈ ஆசீர்வதிக்கட்ടെ, ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த தேசத்தை നിങ്ങളുടെ ஆசீர்வதிக்கட்ടെ, കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. உங்களுடைய குடும்பங்களை നിങ്ങളുടെ ஆசீர்வதிக்கட்டும், ഭാവി അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும். ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கே சகல மகிமையும் உண்டாகட்டும். ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ആമേൻ. ஆமென்.